Guys, good morning guys. Gumala kami dito. Pagkatapos ng gala, napagod. Umapak na ang Jollibee, kaya lang inumin lang, walang makain. Jollibee, bida ang saya. Yan. Pagkita ka naman. Atay pa namin yung ano guys, ang makain. Sa kainan kami. Inumin pa lang yung nadala. Small time tayo guys, small time. Wala pa, dugay sila. Lagi sinasunugan. Cheers. Si Jollibee. Ulo lang may Jollibee ang ano. Meron. Kilay dancing pwede na. Hintayin natin yung iba guys. Ito na yung karugtong ng ating Jollibee guys. Oh. Mga papak na sila. Say goodbye to the other Oh, yung dalawa pa, burger lang. Salang na. Ako, palabok. Palabok ni guys. Para ko New York fries balls. Sa Puruso. Bitin daw siya. Manyo, year price pa daw siya. Pila guys ito ah? Bacon and cheese. Large to mo. Pila ganito? Ito na ang papel niya. Tas extra cheese sauce. Extra cheese. Sauce. Sarap guys, Sauce. sarap. Cheese sauce. Jollibee. Pila to Mm. Paul? Bakal pa daw sila sang price. Ano to? Nabitin sila sa kinahon nila. Basta itong bacon and cheese ata. Bacon and cheese. Tapos extra cheese Cheese sauce. sauce. Okay guys. Salamat. Thank you. God bless at